Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultani. Wa usalli wa usallimu 'ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga suladami, mga pagarinami siya sa kanwa agama Islam, panganintan ukan Allah na sunya oras makapapamanduay tanu na riskian tanun Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mapia ang mga katarima siya sa kanong mga panduan o agama Islam. Dia kuha niya maudu kalilinian ko sumampay sa kanwa niya mga lusudami satian napangani ng mga lusud tanu satian ang mga babay pananggit siya sa kanu isa umpungan niran abinatuan niran sa United Women's isa siran bananggit atau ka bemikal sa panun i kabagkaadan kabagkatata pu pirmaminti kabamakikinag tanu kabambitiara tanu kabitatabang tanu siya sa kanong mga panduan o agama Islam. Yan yung maudu kaliniang kumbitiara sa kanunan na su kapamagayas atau kakapamikal utaw sa panun iukit kaampun Allah subhanahu wa ta'ala sa kanungin man nanggalabukin nantunan na nakaukit sa nalimbans kanin. Sebab sa katawan tanu isu manusia na andang din pinasabutan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isu manusia na adan nanggalabukin kalimbans kanin. Malipats kanin ugay daya din mapia ataw na nasukinalimbani nantu na magumbayas kanin sa siyas kanin magumbaya sa kanungin man kalilinian o agamanin asu agamatan o agama Islam. Dito nulipatanan isu Allah subhanahu wa ta'ala na yanin kahanda siya sa kanuskitan ubanya na masampay suhadap kahanda nu isa ataw ang Muslim saya masampay nu isa ataw ang Muslim na makuanin su ampun Allah subhanahu wa ta'ala ro sa hadapan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab santo na binaluy Allah subhanahu wa ta'ala su kasabapan akaampunin sa kanong mga nanggalabuko tao adnan tu na nakakwas kanin sa lusa kanun tu aping galabukin sa aden mga sabab kang galabuko tao sa kanun tuba agalabak ang tubay kasabapa nakaampun wallahu subhanahu wa ta'ala kanun tuba abang ni sa ampun kan wallah. Sa niya wapidarwa niya al-istighfar wa taubah kapamikal utaw sa ukit maampun skanin wallahu subhanahu wa ta'ala na yakay lain isa ulama si Sheikh Muhammad bin Al-Uthaymin atau si Sheikh Muhammad Salih bin Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala na sutigin su al-istighfar na tubatigin su
ang galabok tao sa kapangilay ni sa mapunas. So nang galabakinan to nalimban siya sa kanuagamanin aswagama Islam sa punas no Allahu ta'ala intubaan ng alimban siya sa kanunang galabokori penin. Sa sutigin so kapag istighfar kapangani sa ampung kanu Allahu subhanahu wa ta'ala na nambatigin gawna namba mukaddimah apaganay ang galabukan utaw tupan kad tobat kaning kanu Allah subhanahu wa ta'ala na manggalabakin sukapangani sampun istighfar kanu Allah subhanahu wa ta'ala kaginatigin sukapag istighfar na pakaw pamatigi Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymin sama natigin sutawan tu palinin nasupali bantu na dipang kagamutan ya ditabya na limpiwan muna suntu bapali entupan kagamutan atau kapamanain. Sayanin mana na amay kamalilini sutaw dobat. Na ya pagampaganay ang gulaulanin na mangni sa ampung kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa antuba limpiunin sa kanu mga nanggalabakin nakasibay nang galabakin adi dakalilini no Allah subhanahu wa ta'ala sa amay kamalimpiwin tu nambalingan skanin sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala antubas beteruan sayanin mana nakadtobat sa kanu Allah sa pamakutan utaw siya kanu nasa umurin irubas kanin makambagu yanin mana na yakailay ni Sheikh Muhammad Salih bin Al-Uthaymin na mauna tigin su istighfar kapangani sa ampung kanu Allah subhanahu wa ta'ala na antupan kadtaubat sutaw magumbaya sutaw sa pamakutanin isunasama kanu umurin na yanin manggalabak na mga galabak ang makaayon siya sa kanupanduan wa agama Islam. Sa yanin ini dalil tingin na sukadarun wallahu subhanahu wa ta'ala siya sa dalam Quran. Sa tingin wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilay. Yadum pagampaganay ay nisugun wallahu subhanahu wa ta'ala na kapag istighfar kapangani sampung kanu Allah maurisan tuban at taubat tingin sutaw sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa ukit aming bagus kanin nagumbayas kanin namikals kanin saya kahanda sa antu babdarunan tu al istighfar na huwa al afu wat tajawuzu an jami'idh dhunub sayaning kahanda sa kabanganin sampung kanu Allah subhanahu wa ta'ala kapag istighfar untu ataw nagumaawa gumapunas sulang ulangun unang galabakin ada makayon siya sa kanupanduan wagama Islam entupang karumucus kanin sayanin mana na kambalinganin siya sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa ukit agad taubat kaginasu Allah subhanahu wa ta'ala na preparadus kanin sayanin mana na tarimanin sungin man antay na tawad taubat siya sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pada ini dalilin asukinadarun wallah sa tiwa Allah subhanahu wa ta'ala sa tingin qul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Saya bidarun wallahu subhanahu wa ta'ala siya kanu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tingin daruka ya Muhammad ya ibadi hi mga oripang kuti wallahu subhanahu wa ta'ala ilay naman kakinapantayan wallahu ta'ala siya kanu mga tao adnan tu na adin ng galabakiran ada kalilinin wallahu subhanahu wa ta'ala sabab saya kahandan wallahu subhanahu wa ta'ala na makadtaubat siran makapanganisiran sa ampung kan wallah na yanim piteru na qul ya ibadi daru kaya Muhammad hi mga oripang kuti wallahu subhanahu wa ta'ala dan intawagas untuk ang mga tao saya ninitawag sa kaniran nangin angaran kaya ninitawag sa kanun tuba mga tao na ibadi mga oripang kuti wallah
alladzina asrafu ala anfusihim asunto ba mga oripong kuti wallahu subhanahu wa ta'ala na nakanggalabag siran sangin akadakal ang mga dusa. La taknatu na di kanu bagawa sa inam min rahmatillah kanulimun wallahu subhanahu wa ta'ala inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a kaswallahu subhanahu wa ta'ala ipagampun sa kanulangon o dusa no untayin man ataw nakanggalabag sa dusa. Labipan sa mayabating putanwa niya ayanin kapantagan na ulan-ulan a Ramadan. Masikan yakurun antap na mga 2,000 saguna na peludap su al-ashrul awakhir. Na date ba niya pamakutan mamikal su isa ataw a muslim magijan ibabay mama sa mga ukita kaampun wallahu subhanahu wa ta'ala sa kanu mga dusanin sunang galabakin antua galabak na limban da makayon siya sa kanu panduan wa agama Islam sa aden mga ukitan tuba ali nabi tu mga ulama sa yaku kalilinian na makalabit tanurun sa mga piratiman niya bablabitan tanwan niya na niya ba ikatsabapan pamikalan utaw kaampun wallahu subhanahu wa ta'ala sarkanin ya paganay ikay sa tigin na as-sawm suka puasa maya ba sa punggulan tayo niya sa una pupuasa tano sa maya sa ulan-ulan o Ramadanan niya kaginatigin suka puasa kan ulan-ulan o Ramadan na yukaffiru zunub na namba ipakapunas sa kanulang-ulangun o mga dusa no tao. Yan mana na isayin to aukit. Pamikalan no tao. Makabuasas kanin sa kanunya ba ulan-ulan. Kaginasuka puasa ning kanunya ba ulan-ulan. Na anto dembay kesebapan. Akaampun wallahu subhanahu wa ta'ala sa kanu mga dusa nin. Mga galabakin adinin katawan ngintu. Nakayon siya kanu panduan o agama Islam saya ini dalil mga ulama asinumurat sa kanunya ba pimbitiaran tanu na sukinadaru no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tingin as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainihinna idza istunibatil kabair yanin mana nasutingin su 5 timan asambayang ndu su jamat siya sa kanu pakatundu ga Jum'ah su Ramadan siya kanu pakatundu ga Ramadan na su pamagalatan unto ba ang mga galabak nagkapunasin su mga dusa no tao amay kan tua dusa na dama kasaut sa kabayar yanin mana na padway niya pamikalan panon ikasampay no tao sa yanin mana na maampun wallahu subhanahu wa ta'ala sudusanin. Saya ko siya kalinian lumabit nangimba ipuasan tua kasebapan pakapunas sa kanudusan no tao. Amay ka ya buka bupuasan no tao na diskanin pegan diskanin minum na way benar dan kebetulan itu sa puasa. Ugay da dikenan to suka puasa makapunas sa kanudusan untay na tao pangilay ni ampunan wallahu ta'ala sudusan ni. Saya bantu tigin pidarwa puasa makapunas unto ba adusa galabakin sa kanunang galabakin di mapia na suka kung penutaw siya kanu ginawanin sa langulangon ang mga syahawat. Anto batigin ang mga syahawat na al-muharramah. Ini haram Allah subhanahu wa ta'ala. Di kanan tuwo diyan tu began. Diyan tu baginam. Kay ganat tigin siya sa kanu kailainin kanu mga ini haram Allah subhanahu wa ta'ala na papananggilanin sa kanu matanin. Wa ghibah. Pananggilanin imakalibaks kanin siya kanu timpo no Ramadan. Wa namimah. Pananggilanin makapandala kita kanin siya kanu ulan-ulan o Ramadan. Aw syatmin atau kamakadarus kanin sa bitiara kadarwanin sa pagisanin a muslim sa di mapia
walaan adnan tu na kadarwanin su pagisani na muslim sa maya kamurkangkan wallahu subhanahu wa ta'ala. Wal ghish siya niya sa kandagang adnan tu na malalimbut kanin sa kanu katimbangin sa kanu mga daganganin siya kanu bubasanin. Wal khida diskanin mamagakal di mamakikinag sa mga muharram kal ghina adnan tu na mamakinig kanin sa music kaya gatago sa ginawanin na tingin para masimpang ta sayan tu kasimpangan na di tagaid magdam igutam na amay kanto ba yung gulaulan utaw na dinimbayin tu pananggilan lango na linabitan wantu na di kenantu supuasa linabit sa hadisan tu amukaffirat ini manana pakapunas atau kagasebapan iampun wallahu subhanahu wa ta'ala siya sa kanu isa atau bengeni sa ampungkan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua, ada ita pamikalan utaw sa panu ni kaampun wallahu subhanahu wa ta'ala sa kanu nanggalbakin adi mapya nanggalbakin analimban natigin al-muhafadat wala salati ma'al jama'ah parihalan utaw pamikalan utaw niya betul ka pamikal mamikal skanin sa kajambayangin sa kanu mga waktu ma'al jamaah sa pakawkit sa jamaah siya sa masjid so mga mama narujam bayang sa masjid di kena mana sugangay laytanuan tu tabia maka 10 tabia adnan tunan na ya bagunan na kapagiptar kabumbuka sa kejambi sa kabumbukan tu kabagiptaran tu sewaktu no maghrib sa di pakajamba yang sa maghrib saya pemagayasan nantu pamana nakabeganan tu sa kalipatanan so kabjamba yang sa maghrib nakanain tu bamikal sa santu bataw sayanin mana na maampun suntu mga nanggalbakin adi mapia galbak ya pitarun nabi tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam natin salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajatan sutigin susambayang isa amama siya sa masjid sa jamaah tazidu ala salatihi na naggalawananin atau kagumananin sa pahala susambayangin siya sa walay atau kasambayangin siya sa kanu suqihi siya kanu tindanin atau siya sa kanu opisinanin sa 25 darajatan sa kaumanan sa 25 ka darajah pangkatan so untuk kabjambayangin kagina pagapasanin ipakajambayang skanin sa jamaah siya ba niya sa kanu mga mama wadalika sayanin sabab tigin na anna ahadakum ida tawadda'a na amay kaswi sasarkan utigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida tawadda'a na amay ka magabadas kanin pa ahsanal wudu na pian-piananin suka bagabdas kailangan ba ini sa kanutop sambayang ha paganadanin ipanon kagkataunin magabadas sa kapagabadas ang pakayon siya sa kanupanduan wagama Islam wa atal masjida taman sa mga iskanin sa masjid tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuridu illa as-salah sadaka handanin sa kinaangainin ro sa masjid ya ditabiya na makazambayang wala yanhazuhu illa as-salah dala naka sumag sarkanin dala naka encourage sarkanin dala nakaanggat sarkanin ya ditabiya na lilininin sa makazambayang skanin siya kanu mga waktu sa kajambayanganin sa jamaatan amay kamamaskanin rusa masgitan tu lam yakhtu khutwatan na uman isatiman sa kanusang kadinantu suntu ba ataw ami pia magabadas yanin niat na makajambayang taman sa mga iskanin sa masjid na uman skanin sumangkad sa satimambu alangkad rufi alahu biha darajah na ipuro manamo Allah subhanahu wa ta'ala umanan manamo Allah subhanahu wa ta'ala supangkatanin siya sa kanu kapurunin siya sa kailayrun wagama Islam kailayrun Allah subhanahu wa ta'ala wa hutta anhu biha khati'ah sa su entuba kabajangka din na
umani satiman sakanu sangkadun tu batau abzambayang bagangero sa masjid ami pia-pia magabedas dalaniatin ya ditabianiatin na makajambayang skanin sa jamaah kabamikal skanin san dumaampung sudusanin na umani satimang kanu sangkadin na pakapunas bayin tutingin siya kanu satiman akhatiah satiman ananggal bekin ada makasugat hatta yadkhulal masjid taman sama kaludep dan sa masjid ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ida dakhalal masjida na may kamakaludep dan skanin sa masjid suntu bataw mi pia-pia magabedas piniatin ibsambayang sa jamaah na pakakwinta din sukinaludepin tu sa masjid sa sambayang dan skanin sa bapu sa bagagapanin ikabagamat bagagapanin bipanero sa masjid kabagagapanin imakamong skanin sambayang sa jamaah nawal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi salla fihi wa yaquluna Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi fi aw yuhdith rawahul Bukhari wa Muslim nasuntu bataw tigu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amay itu bay pinggulawlanin na taman arus kanin selalu depan masjidan tu na berselawatan skanin mga malaikat sadis kanin mama rusakan inayanan ninantu pinagagayanan ninantu sa kinajambayang ninantu sa dipan skanin mawa kamamatiapan skanin sa mga adkar na iya terun mga malaikat na tingin Allahumma ighfir lahu hukad na namin na ampun kasunya tao nang basukahan da tanu anto pano ni kaampun udu sa tanu na napanay tanuro sa masjid jambayang tanuro sa masjid saya tanu kahanda na makajambayang tanu sa jamaah na nambay unganin na darun mga malaikat Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hukad na namin na ampun kaskanin hukad na namin na ikalimun ng kasunan na tao hukad na namin na padtaubat kasunan ataw taman sa di kanayaning kahanda sa kinaangainin ro sa masjid na nanto na makadistribusya sa kanong mga tao ro sa masjid nanto na mga sa masjid na di kana matiya sa Quran di kana mamatiya sa mga adkar kan nanto na mapit mbitiara ro sa masjid sayanin iya petro na nanto na mga bitiara kaduduniay na nanto ba tao na kana pamikal sa pano ni kaampuno Allah subhanahu wa ta'ala siya kanang galabakin analimban ika isaynan aw ikadwaynan ukit pamikalan o tao amay kakalilinianin imaampun kanin wallahu subhanahu wa ta'ala ikataluna na salatul qiyam fi jami'i al-layali fi Ramadan may basa na talabukan niya ulang na Ramadan na pamakutan o tao iganat din sa kinapuno niya ba ulan-ulan na makajambayang skanin sa tarawih siya sa masjid makajambayang skanin sa salatu al-qiyam atau ka tahajud labi-labi din upama ka mo may asrul awakhiran niya ka tandain tu sa suntu ataw na bumikal sa maampun sudusanin ampunan wallahu subhanahu wa ta'ala saya dalilan tuba nasukin na darun Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tingin man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alayh entay ni tao tigu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembayang skanin sa qiyam tarawih siya kan ulan-ulan o Ramadan sayanin kahanda na baginugutanin isu ini pasad wallahu subhanahu wa ta'ala aadan makauma alimu ampunan wallahu subhanahu wa ta'ala sumanga tao puasa ampunan wallahu ta'ala sumanga tao absa sambayang sa tarawih ihtisaban sayanin kahanda nagkapangingarapin su baras ro sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanayanin kabsambayang sa tarawih kanayanin kabsambayang sa tahajud kanayanin kabagamong sa qiyamul layl na ukit arya ataw ka sum'ah para mailays kanin na barasambayang ataw kayanin kabagamong santuna na li amrin min umuri dunya at nantun na mga galbakambu apantag sa dunya kada kahandanin sa kanuntuya ditabiyan na lillahi ta'ala ikataluinan ikapat na as-sadaqah mamakuts kanin sa kadsasad kanin labi pan sa mga tao adam bun kagaganin adan tamukin
Aden sobra sa kanu mga budgetin na magapas kanin sa makadsadka. Kaginali Nabi tu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tingin as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nara. So tingin sukad sadaka nagkapunasin sunanggal buku tao nalimbans kanin sa mana suka pagkapandeng uig sa kanwa po'y abgarg. Yan mana na padway niya akabamikal, padway niya aukit sa sutaw na pagkapasanin ni maampun sudusanin. Ampunan wallahu ta'ala sa mga nalimban anang galabakin. Labi-labi pan mga suldami, mga pagari nami sa niya ba ulan-ulan na niya Ramadan. Agkumadan ni Ashrul Awakhiran niya na pamakutan tanu sunya ba alinabi ito mga ulama ang mga kajabapan. Kaampun wallahu ta'ala. Siya sa kanutaw sa kanunungin man anang galabakin adusa. Ikaliman al-istighfar. Labi tanin so astaghfirullah al-azim wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Pamalabi tanin sa mga adhkar mga ma'thur. Sa labi pantingin siya sa magan mapita. Siya sa waktas suhur. Siya sa oras na nakabadjol. Ananto na nabanay ka gumudam. Makapasal ka jol. Na pamatya ka sa mga adhkar. Ndua ka sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Kaginali Nabi tu Allah subhanahu wa ta'ala saya sa Quran. Sa tingin wal mustaghfirina bil ashar. Sumanga tawan tu abang inisiran sa ampung kanu Allah subhanahu wa ta'ala siya sa kanu mangagan mapita. Saya niya pagkapasenta nakaginapi darun Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tingin yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. So Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nali nabitin ni umandan magabi. Siya sa kanu ikatalubad sa kanu magabi, 1/3 sa kanu magabi, sulos. Siya sa kanu maagan din mapita pumbabatiin sa Allah subhanahu wa ta'ala saya ka pumbaban wa Allah subhanahu wa ta'ala na ala ma yaliqu bi jalalihi pamana na anday pakadet siya sa kanu kadadatwain Allah subhanahu wa ta'ala ika pumbabanin sa siya pumbaba sa kanu langit amasikan siya sa kanu mangori penin masikan siya sarkitanu saya beterun wallahu subhanahu wa ta'ala nantay ni tao abangani saraki na inggay ko sarkanin subanginin nantayin manam itaw yas'aluni saya ni nantu banganin na siya sa kanu maka gapya sarkanin siya kanu dunianin maka langun di mapia akatamanin siya sa dunia taman sa akhirat nantu banganin napakawatan Allah subhanahu wa ta'ala wa man yastaghfiruni faghfirullah nantain tigu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sali nabi saniyaba hadis sayarun midarun Allah subhanahu wa ta'ala hadisun qudsi nana ampunun wallahu subhanahu wa ta'ala suntu bataw abang ni sampun. Baliyani kanam labi tentanu mga gasabapan kabagampun wallahu subhanahu wa ta'ala siya sa kanu tawa abang ni sampun betobat siya kan wallahu subhanahu wa ta'ala na taharatul qalb pagapasan utaw maaden sa kalimpyo pamusunganin limpyo atainin sabab sa niaba kalimpyo niya pamusungan di kataguan hikad kadengki di kataguan hasad mapagungayan ng kaso pagisan ng ka muslim manayan ng ka matago sa ginawa na pamakaden may lain ka mga limo ay nang gayon wallahu ta'ala na panunikawanin sa tuba pagari ng ka muslim na nalimpyong bainto malimpyo pamana malimpyo so atay no daw kagina niya ba ataya niya pamusungan niya na niya ba ipagilain wallahu subhanahu wa ta'ala innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum kanaya bagilain wallahu subhanahu wa ta'ala ingin ibuntala tao kanaya bagilain wallahu ta'ala ingin ikang babalkasan na tao kanaya bagilain wallahu ta'ala ingin iposisyon na tao kanaya bagilain wallahu ta'ala ingin napasadantay na tao kanaya bagilain wallahu subhanahu wa ta'ala ngin man akatinggian utaw siya sa dunia kaya bagilain wallahu subhanahu wa ta'ala nangin itaman akalimpyo no pamusungan ng tubataw kaya gina namba pamusungan na nalimpyo
na mau masuk yaumul qiyamah anya batimpu nana pinaka masla pinaka makagirak agatamanan na yabu maribri basya yabu siaba malepas alepasan wallahu subhanahu wa ta'ala nantain semua tau antua aslaha qalbahu inung bayanin semua pemusungan niran wa zakahu taman salinim piuniran suntuba mga pemusungan niran wa tahharahu taman sa sinutiniran sama aden suntua atay untua pemusungan sa kebetulan sa qalbun salim anamba sukinadharun wallahu subhanahu wa ta'ala siya sa suratul syu'ara sa tingin yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim mau mabayin tu sa lango na nalabitan wanto namtiman na nanto bayo kitan to ay pamikal sa panuni kasampay no tao siya sa kanu kaampun wallahu subhanahu wa ta'ala urian sa pamana na manggalbakin yu kita kaampun wallahu subhanahu wa ta'ala sarkanin na nagtaubat sa kanu wallahu subhanahu wa ta'ala balingan rusakan wallahu subhanahu wa ta'ala sa pamakutanin sunasama siya sa kanu umurin nana yanin manggalbak na langun din kalilinian wallahu subhanahu wa ta'ala pangintan kan wallahu subhanahu wa ta'ala na masampay tanu su asrul awakhir anya ba su mga magabi aruba na dalam sulailatul qadr pinakamapia sa imbalingan ko sarkan su salam upama kada na daru ko siya nambitiara ko siya adinu ged kalilinian adanto masakit siya kan mangarkanu akab kakinag nananto bay banganian ko sarkano sa ampun santo na personalinto siya sa kanuraki kama manusia upamamanam kadin lalabit ko siya mga mapia sa timan, dua timan na nakwantano kanto ay makagkapya sarkitan ulangon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.